HRT एब्रीविएशन है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। HRT जहाँ बहुत फ़ायदेमंद है वहाँ उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो एक नुकसान जो है वो छाती के सरतान का ख़तरा है। बाज़ औक़ात जब औरतें HRT बहुत लंबे अरसे के लिए लेती हैं तो उनको छाती के सरतान या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। कि HRT लेनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेनोपॉज के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते। अमूमन साल या 2 सालों बाद ये सिम्टम्स कम होते होते ख़त्म हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फज़ल हेल्थ पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अमतुर्रज़ाक कारमाइकल साहिबा मौजूद हैं। आज हम डॉक्टर साहिबा से HRT के मुतल्लिक़ कुछ पूछेंगे। डॉक्टर साहिबा, HRT एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। आप हमें बताएं कि HRT क्या होती है। HRT एब्रीविएशन है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का। जैसा कि आप जानती हैं कि एक ख़ास उम्र के बाद औरतों की माहवारी ख़त्म हो जाती है। उस वक़्त जो हार्मोन्स औरतें प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वो भी जिस्म में कम हो जाते हैं। बाज़ औक़ात कुछ औरतों में मेनोपॉज की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं, जैसे कि औरतों को बहुत गर्मी लगती है, रात को ख़ास तौर पे बहुत ठंडे पसीने आते हैं। बाज़ औक़ात औरतों का मूड बहुत बदल जाता है। और एक बात जो ख़ास तौर पे होती है कि कॉग्निशन समझ औरतों की बाज़ औक़ात थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। और उसके साथ साथ और फिज़िकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जिस्मानी तौर पे औरतें कमज़ोर महसूस करती हैं, बाज़ को पेशाब में तकलीफ़ होती है या अंदर दर्द होती है। तो उन सूरतों में डॉक्टर महसूस करते हैं कि ऐसी औरत को HRT दी जा सकती है ताकि वो बेहतर महसूस करें। तो HRT कैसे देते हैं? HRT को देने के बहुत सारे तरीक़े हैं। बाज़ औक़ात औरतें सिर्फ गोलियां ले लेती हैं, क्योंकि में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की गोलियां होती हैं, और डिपेंड करता है कि अगर औरत का वूम्ब है या नहीं। अगर किसी वजह से हिस्टेरेक्टमी हो गई है तो डिफरेंट किस्म की HRT दी जाती है। HRT बाज़ औक़ात पैचेस के ज़रिए भी दी जाती है और बाज़ औरतें नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी HRT ले सकती हैं, और ये बहुत छोटी अमाउंट में भी दी जा सकती है। और जिस तरह के औरत के सिम्टम जैसे कि ज़्यादा हों तो फिर ज़्यादा अमाउंट में भी HRT दी जा सकती है। तो डॉक्टर साहबा, HRT के कोई नुकसानात भी हैं? HRT जहाँ बहुत फ़ायदेमंद है वहाँ पे, क्योंकि वो औरत को बहुत सारे जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ के सिम्टम्स हैं उन पे उनको दूर कर देती है। उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो एक नुकसान जो है वो छाती के सरतान का ख़तरा है। बाज़ औक़ात जब औरतें HRT बहुत लंबे अरसे के लिए लेती हैं तो उनको छाती के सरतान या ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। पर इस सिलसिले में चूँकि इन ममालिक में बहुत सारे ममालिक में ब्रेस्ट स्क्रीनिंग अवेलेबल है, तो अगर छाती का सरतान हो भी तो वो छोटा होता है और वो जल्दी डायग्नोस हो सकता है। तो उस वजह से औरत की ज़िंदगी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ज़्यादा अहम है। तो डॉक्टर साहब, कोई और तरीके नहीं है, कोई हर्बल मेडिसिन या इस तरह के होम्योपैथिक जो ख़वातीन ले सकें और उन्हें HRT ना लेनी पड़े? देखिए, HRT लेनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेनोपॉज के सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहते। अमूमन साल या 2 सालों बाद ये सिम्टम्स कम होते होते ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर इंसान बहादुरी से इनका मुकाबला कर सकता है और ज़्यादा परेशानी नहीं होती तो ये भी है। और थोड़ी सी इसमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, जैसे कॉटन के नरम आरामदेह कपड़े पहने, रात के वक्त सोने के लिए कॉटन का बिस्तरा इस्तेमाल करें, मोटी रज़ाई की बजाय पतली रज़ाई या खेस इस्तेमाल करें, और फिर खाने में जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, तो उन चीज़ों से थोड़े से सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा HRT के अलावा दूसरी चीज़ें दवाइयाँ भी हैं जिनसे कि मेनोपॉज का सिम्टम्स का इलाज हो सकता है और कामयाबी से हो सकता है, और अगर आप अपने GP से रुजू करें तो वो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन कुछ औरतों में ख़ास तौर पे अगर उनकी हड्डियाँ जो हैं वो नरम पड़ गई हों, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, उनमें HRT ख़ास तौर पे फ़ायदेमंद है, क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने से
ہڈیاں جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ HRT کتنے عرصے تک لے سکتی ہیں خواتین؟ عام طور پہ 5 سال تک HRT جو ہے وہ بالکل سیفلی لی جا سکتی ہے۔ تو اگر عورتیں HRT لینا چاہتی ہیں تو 5 سال تک تو لیتی رہیں، لیکن ہر سال اپنے GP کے ساتھ بیٹھیں اور ریویو کریں کہ مجھے ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ کے سمٹمز وقت کے ساتھ کم ہو ہی گئے ہیں تو میں بھی HRT کی اب ضرورت نہیں رہی۔ تو لیکن اس کے بعد بعض عورتیں کہ 10-15 سال تک لے سکتی ہیں HRT، جس سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ بہرحال ان ہارمونز کا کچھ تو نقصان تو ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا کہ HRT سے چھاتی کے سرطان کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر کسی خاتون کو چھاتی کا سرطان ہو جائے جبکہ وہ HRT لے رہی ہیں تو اس وقت ان کو کیا ہدایت دیں گی آپ؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ چھاتی کے سرطان یا بریسٹ کینسر کی ریکرنس یا واپس آنے کا خطرہ کتنا زیادہ ہے، اور خاتون کی کوالٹی آف لائف پہ کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر موڈ سوئنگز اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ شادی خطرے میں پڑ گئی ہے، اپنے بچوں اور بہوؤں سے تعلقات جو ہیں ان میں جو ہے پریشانی پیدا ہو گئی ہے، اور جو ہے انسان کام نہیں کر سکتا، یا ہاٹ سویٹس اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہاتھ میں پین نہیں پکڑا جا سکتا، کمپیوٹر پہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور تھوڑی سی HRT تھوڑے عرصے لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں مریض کی بہرحال اپنی زندگی تو اتنی ہے جتنی خدا نے لکھی ہے، لیکن اگر ہم اس کو آرام دہ بنا سکیں تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت میں HRT دینی ہے تو بہت چھوٹی ڈوز میں دیں، اور اس کے بعد جتنی چھوٹی سی ڈیوریشن کے لیے دے سکتے ہیں دیں، اور جتنی جلدی مریض کے جو ہے سمٹمز بہتر ہو جائیں تو اس کے بعد اس کو بند کر دیں۔ آپ کا مطلب ہے کہ جو چھاتی کا سرطان ہو تو اس میں بہتر یہ ہے کہ HRT کا استعمال نہ کیا جائے؟ بالکل بہتر یہ ہے کہ HRT کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن کچھ صورتوں میں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق بہت تھوڑی ڈوز میں HRT لی جا سکتی ہے، خاص طور پہ اگر سپرویژن میں ہو۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری بچیاں جو ہیں وہ بھی ہارمون استعمال کرتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ پیریڈ پین کے لیے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ اس لیے لیتی ہیں کہ کانٹرسیپشن کے طور پہ، تو اس میں اور HRT میں کیا فرق ہے؟ بیسکلی دونوں ایک چیزیں ہیں، صرف ڈوز کا فرق ہے، کیونکہ جو ینگ لوگ ہیں ان میں ہارمونز ڈفرینٹ لیول کے ہوتے ہیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں ہارمونز لیول ڈفرینٹ لیول کے ہوتے ہیں۔ جو نئی یا 3rd جنریشن اورل کانٹرسیپٹیو پلز ہیں وہ بہت سیف ہیں، اور وہ عورتیں بالکل جو ہیں آرام سے لے سکتی ہیں، دیر تک کے لیے لے سکتی ہیں، اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں بہت مفید باتیں بتائیں، تو جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کو HRT کے متعلق مفید معلومات سننے کا موقع ملا۔ اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے جلد حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈفلنس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل انفارمیشن اتنی زیادہ مل رہی ہے لوگوں کو کہ ڈیجیٹل اوورلوڈ ہو گیا ہے۔ انسان کو اتنی ساری انفارمیشن مل رہی ہے اتنی ساری جگہوں سے کہ اس کا دماغ اس کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہتا، تو اس کا مطلب ہے انسان فوکس نہیں کر سکتا، توجہ نہیں دے سکتا۔ تو جب انسان توجہ نہ دے سکے تو ظاہر ہے احسن طریقے سے کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مائنڈفلنس سکھائی جا رہی ہے لوگوں کو، تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ان کی توجہ اسی پہ رہے اور مکمل طور پہ رہے، تاکہ ان کے دماغ میں پریشانی کا عنصر شامل نہ ہو۔